عزيزي المشاهد، أنت الآن تريد تعلم اللغة الفرنسية. إذا حاول الضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، والضغط على بلاي ليست أو قوائم تشغيل، وانزل إلى الأسفل وحاول متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن ديالوج en français، أي حوار باللغة الفرنسية، الدرس الرابع. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الدرس سأقدم لكم حوار بين ياسين وسارة. وقبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لجميع التلاميذ، سواء المستوى الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الطلاب أي المستوى الجامعي، أن يشاهدوا برامج تعلم اللغة الفرنسية. فقط من أراد تعلم القواعد من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وليضغط على بلاي ليست، وسيجد مجموعة من القوائم، سواء القواعد، الحوارات، الجمل، النصوص، القصص، التعبير الشفوي، التعبير الكتابي. إذن ستجد مجموعة من القوائم ستعلمك جميع الدروس. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. ياسين: Bien. Sarah: Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Yassine: Bien Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Yassine: حسنا سارة، ما الذي يحدث لك؟ Tu as l'air bizarre. أنت تبدين غريبة. Bien Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? إذا يمكننا تقسيم هذا الحوار إلى جمل. يمكن أن نقول qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ما الذي؟ Qu'est-ce qui ما الذي t'arrive يحدث لك؟ Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. أنت. إذن هذه جمل يمكن أن تستعملوها يوميا. ما الذي يحدث لك؟ أنت تبدين غريبة. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Bien Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Sarah: Je viens d'avoir un accident. Je viens d'avoir un accident. Je viens d'avoir un accident. Sarah: Je viens d'avoir un accident. لقد تعرضت لحادث. Je viens d'avoir un accident. لقد تعرضت لحادث. Je viens d'avoir. Je viens d'avoir un accident. لاحظوا معي هنا تصريف الفعل avoir إلى le passé récent، أي إلى الماضي القريب. استعملت الفعل venir مصرف إلى الحاضر. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. و de و avoir. إذن يمكن أن تقول Je viens d'avoir un accident. لقد تعرضت لحادث. و accident نقول accident سواء accident de circulation أو حادث منزلي أو أي حادث، سواء حادث السير أو حادث منزلي، سقوط من الدرج مثلا. ياسين: Comment ça un accident? Comment ça un accident? Comment ça un accident? En voiture? En voiture. ياسين: كيف حادث في السيارة؟ إذن يتساءل، صدمة وتساؤل. Comment ça un accident? Comment ça un accident? كيف أو كيف هذا؟ Comment ça un accident حادث en voiture في السيارة. Sarah: Non, en vélo. Non, en vélo. Sarah: Non, en vélo. سارة: لا بالدراجة. Non, en vélo. لا بالدراجة. Non, en vélo.
non en vélo لا بالدراجة لا بالدراجة non en vélo يعني الحادث بالدراجة non en vélo Yassine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? ما الذي حدث؟ ياسين ماذا حدث؟ أو ما الذي حدث؟ Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? ما الذي حدث؟ يمكن أن تستعمل Qu'est-ce qui s'est passé؟ عندما تريد أن تتكلم أو أن تسأل عن ما الذي حدث أو ماذا حدث. Ça va bien. Bien. J'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passé par le tunnel, mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens. Normalement, normalement. Tu me suis, Sarah? Bien, bien. J'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passé par le tunnel, mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens normalement. Tu me suis, Sarah? حسنا, bien. J'étais sur la piste. ستحكي ما الذي وقع معها, ما الذي وقع لها. Sur la piste, j'étais sur la piste. كنت في طريق cyclable أي الدراجة. La piste cyclable أي طريق الدراجة أو مسلك الدراجة. طريق الدراجة أو مسلك الدراجة. إذن bien, j'étais sur la piste cyclable. كنت في طريق الدراجة أو كنت في مسلك الدراجة. Et au carrefour وعند مفترق الطرق هناك من يقول كاريفور كاريفور وهناك من يقول كارفور. إذن au carrefour أي مفترق الطرق أو ملتقى الطرق. نقول مفترق الطرق أو ملتقى الطرق. Je suis passé par le tunnel. مررت بالنفق. Mais il y avait de l'eau. لكن كان هناك ماء. Mais il y avait de l'eau. Mais il y avait de l'eau. لكن كان هناك ماء. إذن Sarah, bien, j'étais sur la piste cyclable. Et au carrefour, je suis passé par le tunnel. مررت بالنفق. Je suis passé par le tunnel. Le tunnel هو النفق. Mais il y avait de l'eau. لكن كان هناك ماء. Du coup, أي وفجأة نقول du coup وفجأة. وإذا قلنا du coup j'ai أي لذلك اضطررت. j'ai dû أي اضطررت أو كان يجب علي. prendre أي اضطررت إلى اتخاذ prendre l'autre piste المسار الآخر. l'autre الآخر piste المسار. celle qui va أي الذي يسير المسار الذي يسير. celle qui va dans l'autre sens في الاتجاه الآخر. normalement طبعا. tu me suis أنت تتابعني. إذن أو أنت تتابعني. هل تتابع ما أحكيه لك. إذن Sarah, bien, j'étais sur la piste cyclable. Et au carrefour, je suis passé par le tunnel, mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste,
celle qui va dans l'autre sens. Normalement, tu me suis? Tu me suis? Yassine, à peu près, oui, à peu près oui. Il y avait de l'eau sur la piste. Et donc, tu as pris celle qui va à contresens. C'est ça? Yassine, à peu près oui. نعم تقريبا أتابعك. كما لو أنه يريد أن يقول نعم تقريبا أتابعك. À peu près oui. À peu près oui. Il y avait de l'eau. كان هناك ماء. Il y avait كان هناك de l'eau ماء sur la piste على المسار. Et donc tu as pris celle qui va à contre-sens. وهكذا أخذت تلك التي عكس المسار. هكذا هو. C'est ça. إذن Yassine, à peu près oui, il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contresens. C'est ça? Yassine, à peu près oui, il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contresens. C'est ça? نعم تقريبا كان هناك ماء على المسار وهكذا أخذت تلك التي عكس المسار. هذا هو. وهكذا أخذت تلك التي عكس المسار. هذا هو. C'est ça? أي هذا وما قلته. à peu près oui. تقريبا نعم. يعني من الجمل التي يمكنك أن تستعملها. à peu près oui. à peu près oui. Il y avait l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contre-sens. C'est ça? Sarah, oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur. Alors, j'ai eu peur. Tu comprends? دائما سارة تنهي كلامها بسؤال. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur. Alors j'ai eu peur. Tu comprends? Sarah? نعم, oui, c'est ça. هكذا. Mais j'ai entendu un bruit de moteur. J'ai entendu. سمعت. لكنني سمعت un bruit. Mais لكنني j'ai entendu. سمعت un bruit ضجيجا de moteur. ضجيجة محرك. Alors j'ai eu peur. لذلك كنت خائفا. Tu comprends? أنت تفهم أو أفهمت؟ Sarah, oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur. Alors j'ai eu peur. Tu comprends? Tu comprends? Oui, c'est ça, mais j'ai entendu un bruit de moteur. Alors j'ai eu peur. Tu comprends? Yassine, oui. Qu'est-ce que c'était? Yassine, oui, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Oui, qu'est-ce que c'était? إذن Yassine, نعم, oui, نعم. Qu'est-ce que c'était? ماذا كان? ماذا كان? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? ماذا كان? Oui, qu'est-ce que c'était? Oui, qu'est-ce que c'était? Sarah, c'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Sarah, لقد كانت دراجة نارية. إذا قلنا موتور فإننا نقول تلك الآلة أو الآلية التي تحرك بها الدراجة النارية أو السيارة. وموتو هي الدراجة النارية.
C'est pourquoi ça, ولهذا, ça faisait du bruit dans le tunnel. أحدثت bruit ضوضاء dans le tunnel في النفق. C'était une moto, c'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Yassine, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Et alors, qu'est-ce que tu as fait, Yassine? Et alors, نقول, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Yassine, إذن ماذا فعلتِ? Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et alors, qu'est-ce que tu as fait? إذن ماذا فعلتِ? Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Sarah, comme ça, je viens d'avoir un accident. Comme ça, je viens d'avoir un accident. Comme ça, je viens d'avoir un accident. Sarah, هكذا تعرضت لحادث. هكذا تعرضت لحادث. Comme ça, je viens d'avoir un accident. Comme ça, je viens d'avoir un accident. إذا مشاهدي الكرام حوار اليوم انتهى، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا، وأطلب منكم أن تكتبوا هذه الجمل التي كنت قد لونتها بالأصفر وبالأخضر. وأيضا أتكلم مع التلاميذ والطلبة، أي تلاميذ المستوى المبتدئ والمستوى الإعدادي والمستوى الثانوي، وأيضا طلاب المستوى الجامعي، أن يشاهدوا القواعد والقصص والحوارات. ستجدون مجموعة من الدروس. حاولوا أن تضغطوا على لا لونغ فرونسيز واضغطوا على بلاي ليست وانزلوا إلى الأسفل، ستجدوا مجموعة من الدروس. حاولوا أن تشاهدوا هذه الدروس لكي تستفيدوا أكثر، وحاولوا الاشتراك في القناة. من لا زال لم يشترك فليشترك في القناة وليفعل زر الجرس، واضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو ما يناسب الفيديو، وذلك لتستمر القناة. وشكرا لكم مشاهدي الكرام، والى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.